ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں پر روزگار بہت کم ملتا تھا۔ جب وہاں پہاڑوں پر برف پڑتی تھی تو ایسے میں تو گھر سے نکلنا محال ہو جاتا۔ ایسے حالات میں گھر کے مرد دوسرے شہروں میں کمائی کے لیے چلے جاتے تھے، جبکہ عورتیں یہیں پر رہ کر اپنا گزارا کرتی تھیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ میرا تعلق بھی یہیں سے تھا۔ ویسے تو میرا بچپن کراچی میں گزرا تھا۔ کراچی میں ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے تھے اور ہم لوگ پہلے وہیں رہتے تھے، لیکن پھر میرے ابا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آبائی علاقے آ گئے۔ یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں کافی سال گزر گئے تھے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر میں میری اماں کی اور میرے چھوٹے بھائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میری امی گاؤں کی عورتوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھیں اور اسی طرح کے کام کرتی تھیں۔ کسی کے کرتے پر کڑھائی کر دی تو کسی کی کوئی ڈیزائن بنا دیا۔ ایسے کام وہاں کی عورتیں اور وہاں پر گھومنے آنے والے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ جو بھی لوگ وہاں گھومنے کے لیے آتے تھے انہیں میری اماں کے ہاتھ کا کام بہت پسند ہوتا تھا، اور وہ بہت سارے کپڑے میری اماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے خرید کر لے جاتے، جس سے ہم لوگوں کے اچھے خاصے پیسے بن جاتے اور ہمارے پورے سال کا گزارا ہو جاتا۔ میں نے یہیں قریبی اسکول سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور اس کے بعد میں اماں کے ساتھ کام میں لگ گئی۔ میرا بھائی اسکول جاتا تھا۔ میری اور اماں کی یہی خواہش تھی کہ میرا بھائی پڑھ لکھ جائے۔ ہم لوگ اسے کسی اچھے مقام تک پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ ہم دونوں ماں بیٹی کا سہارا صرف وہی تھا۔ میرے ابا کے رشتہ داروں میں تو ہم لوگوں سے منہ موڑ لیا تھا، اسی لیے کہ کہیں ان لوگوں کو ہمارا بوجھ نہ اٹھانا پڑ جائے۔ ان لوگوں نے تو کبھی ہمارے گھر آ کر ہمارا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ ایسے میں ہم لوگ جیسے تیسے کر کے اپنا گزارا خود کر رہے تھے اور زندگی گزار رہے تھے۔ بچپن سے ہی مجھے میک اپ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ یہاں پر کوئی پارلر نہیں تھا۔ عورتیں اور لڑکیاں گھروں میں ہی تھوڑا بہت خود تیار ہو جاتی۔ ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا مذہبی تھا۔ میری اماں کبھی بھی پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں گئی تھی، اور انہوں نے میرے اندر بھی یہی عادت ڈالی تھی کہ میں اپنے برقعے کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی، کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق پہاڑی علاقے سے تھا، تو ویسے بھی میں دکھنے میں خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے میری اماں مجھے اس طرح سے گھر سے باہر نکلنے نہ دیتی اور میں پردہ کر کے جاتی۔ نقاب کر کے میں گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ ویسے بھی میرا گھر سے زیادہ باہر جانا ہوتا نہیں تھا۔ جو بھی باہر کے کام ہوتے تھے یا تو وہ میرا چھوٹا بھائی کرتا تھا یا پھر میری اماں کرتی تھی۔ میرا تو کبھی کبھار گھر سے باہر جانا ہوتا، کبھی کسی سہیلی کے گھر چکر لگا لیتی۔ یہاں پر دور دور تک کوئی بھی پارلر نہیں تھا، اور پھر ایک دن میں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے گئی، جس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر تھوڑا آگے کر کے ایک نیا پارلر بنا ہے۔ وہ عورت بہت ہی اچھی ہے اور اس نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے پاس کام کے لیے بھی رکھا ہے۔ ان لڑکیوں کو وہ سکھاتی ہے، اور کچھ لڑکیوں کو اس نے ویسے ہی اپنے ساتھ کام پر رکھا ہوا تھا۔ دور دراز سے لڑکیاں اس کے پاس سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ مجھے بھی بہت شوق تھا، اور میں نے گھر آتے ہی اماں سے اس بارے میں بات کی کہ وہ مجھے بھی اس پارلر میں جانے دیں۔ پہلے تو اماں نے انکار کر دیا، لیکن پھر میری خواہش کا سوچتے ہوئے انہوں نے مجھے جانے دیا۔ کچھ میری سہیلی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سکھانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر لڑکیوں کو کام کے پیسے بھی دیتی ہے۔ یہ سوچ کر تو میری آنکھیں چمک گئی تھیں۔ ایک تو وہاں کام کرنے سے ہوتا کہ میرا شوق پورا ہو جاتا اور میں سب کچھ سیکھ جاتی، اور دوسرا یہ تھا کہ چند پیسے مل جاتے، اس سے ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے اور میری ماں کو چند پیسوں کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ میں اپنی ماں کا بھی ہاتھ بٹا دیتی اور اپنا شوق بھی پورا کر لیتی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اماں کو اس بات پر راضی کیا تھا، وہ بھی صرف اس طرح سے کہ میں صبح جایا کروں گی اور دوپہر کو گھر واپس آ جایا کروں گی۔ وہ مجھے زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت کبھی نہیں دیتی تھی۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی تھی، اور اگلے ہی دن میں اماں کو اپنے ساتھ لے کر پارلر پہنچ گئی۔ وہاں پر جو مالکن تھی وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ سنا تھا کہ بہت ہی نیک ہیں اور بہت ہی خیال رکھنے والی ہیں۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے فوراً ہی مجھے اپنے پارلر میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ پارلر میں بھی میں نقاب کر کے جاتی تھی، کسی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ پارلر نیا بنایا گیا تھا اور دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ اوپر جہاں پر ہم لوگ کام کرتے تھے،
जबकि नीचे एक बेसमेंट था। वहाँ पर मैडम का कहना था कि पार्लर का सामान रखा गया है और कुछ दूसरा सामान भी वहाँ पर मौजूद है। मैं तो बेसमेंट में कभी भी नहीं गई थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। मुझे इस पार्लर में जाते हुए 1 महीना गुजर गया था और महीने के आखिर में मुझे मैडम ने अच्छी तनख्वाह भी दी थी, जिससे मेरा दिल खुश हो गया था और अम्मा भी बहुत खुश हुई थी। इसके साथ साथ ही मैं नई नई चीज़ें भी सीख रही थी। मेरी अम्मा दिल ही दिल में पार्लर वाली मैडम को बहुत सारी दुआएं दिया करती थीं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था। गरीब लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा था। बिना किसी मुआवजे के वो सिखाती भी थी और वहाँ पर काम करने के पैसे भी देती थी। मैंने भी तो घर की गुर्बत से तंग आकर ही ये सब कुछ किया था और वैसे भी मैं अपना शौक़ पूरा करना चाहती थी। वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कभी कभार मैडम से मिलने के लिए कुछ मेहमान भी आते थे, जो कि मैडम का कहना था कि वो शहर से आए हैं और बहुत ख़ास मेहमान हैं। वो इस पार्लर को चलाने में उनकी मदद करते हैं और गरीब लड़कियों का सहारा बनते हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत हैरान करती थी। वो ये थी कि मैडम जैसे ही दोपहर होती थी और मैं घर आने की तैयारी करती, मैडम वहाँ पर काम करने वाली कम उम्र और हसीन लड़कियों को अपने साथ बेसमेंट में ले जाती और फिर वो वहीं पर वक्त गुजारती। मैं तो अपने घर आ जाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि लड़कियाँ वहाँ से कब वापस आती हैं। 1-2 मरतबा मैंने उन लड़कियों से पूछा भी कि बेसमेंट में आखिर वो कौन सा काम करती हैं, जबकि सारा काम तो यहाँ पार्लर में होता था। तो वो खामोश हो जाती। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे इस पार्लर में कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि बेसमेंट में ऐसा कौन सा काम था कि मैडम उन सारी लड़कियों से करवाती थी और उन्हें अपने साथ ले जाती थी। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने अपने साथी लड़की से जब इस बारे में पूछा तो उसने मुझे ये कहा कि इस राज को मैं राज रहने दूं और इसका जिक्र किसी से ना करूं। उस लड़की ने मुझे ये कहा था कि अगर मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर काम करने वाली सब लड़कियाँ मुश्किल में पड़ जाएंगी। तो क्या मैं ऐसा चाहती हूँ कि सब लोग मुश्किल में पड़ जाएं? उसकी बातें सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, इसीलिए चुप हो गई। मैंने उस लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। मुझे ये बात समझ आ गई थी कि वो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाली, मगर उस लड़की के चेहरे पर परेशानी मैं वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। कोई तो ऐसी बात थी जो उसे परेशान कर रही थी और वो चाहकर भी वो बात किसी को बता नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता सब लड़कियों के चेहरों पर मुझे परेशानी नज़र आने लगी। सभी परेशान रहती थीं, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थीं। और अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यकीनन इस पार्लर में कुछ तो गड़बड़ थी। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं खामोशी से ये काम छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर ये सोचा कि इस राज को जानना चाहिए। हो सकता है कोई हल निकल आता, सब लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं थी जो मुश्किल में दूसरों को छोड़कर अलग हो जाएं। मैंने हमेशा से अपनी माँ से यही सीखा था कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और बुरे हालात से कभी भी डरना नहीं चाहिए। बुरे हालात कुछ वक्त के लिए होते हैं और गुजर जाते हैं, उसके बाद अच्छा वक्त हमारा मुंतज़िर होता है। कैसे भी करके मुझे वो राज जानना था, लेकिन बेसमेंट में जाने की मुझे इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मैडम जिसको मर्जी अपने साथ ले जाती, उसके अलावा कोई भी वहाँ नहीं जा सकता था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और मैंने अम्मा से भी इस बात का जिक्र ना किया। अगर मैं उन्हें बता देती तो वो परेशान हो जाती। मुमकिन था कि वो मुझे दोबारा इस जगह ना भेजती। मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मेरी अम्मा मेरे काम से खुश थी। अब उनके ऊपर भी ज़्यादा बोझ नहीं था, और अगर मैं ये काम छोड़ देती तो जो पैसे यहाँ से मिल रहे थे वो ना मिलते और मेरी अम्मा को दोबारा से इतनी मेहनत और मुशक्क़त वाला काम करना पड़ता। और उनकी खुशी मैं उनसे छीनना नहीं चाहती थी, जो उनके चेहरे पर हर वक्त मौजूद होती थी कि अब उनकी बेटी उनका हाथ बटाने लगी है। मेरी माँ ने ज़िंदगी में बहुत बुरे हालात देखे थे। मेरे अब्बा का हमारे बचपन में ही इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद हम दोनों बहन भाइयों के और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर आ गई थी। मेरी माँ ने हमेशा ही मेहनत की थी।
वो कभी भी मेहनत से भागी नहीं थी, लेकिन अब वो मेहनत करके शायद थक चुकी थी। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो मज़ीद इसी तरह से मेहनत करके कमा सकें। उनकी आसानी के लिए तो मैंने ये काम शुरू किया था, और अब मैं इस काम को छोड़कर दोबारा से उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। एक तो जिस जगह पर हम रहते थे उसके अलावा कोई और काम भी नहीं था जो मैं कर सकती। अगर मैं किसी स्कूल में भी पढ़ाने के लिए जाती तो मुझे यहाँ से बहुत दूर का सफ़र तय करके जाना पड़ता, और मैं इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि स्कूल में मुझे अच्छी नौकरी मिलती। मैंने सिर्फ स्कूल तक पढ़ा था, और आगे कॉलेज का तो कभी यहाँ पर किसी ने नाम तक नहीं लिया था। ऐसे में स्कूल वाले भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तनख्वाह देते, ले देकर यही एक आसरा था। वहाँ से पैसे आ रहे थे और गुजारा चल रहा था। मैं रोज़ाना ही वहाँ पर नकाब करके जाया करती थी। नमाज की पाबंदी मैं हमेशा करती थी, और जब भी मैं नमाज अदा करती तो मैडम बाकी लड़कियों को लेकर बेसमेंट में चली जाया करती थी। उनके जाने के बाद मैं नमाज अदा करती और अपना काम ख़त्म करके घर वापस आ जाती। एक दिन इसी तरह से मैं नमाज पढ़ने के लिए पार्लर में बने हुए छोटे से ड्रेसिंग रूम में चली गई। वहाँ पर किसी का भी ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, और मुझे हमेशा ऐसी ही जगह चाहिए होती थी जहाँ पर मैं सुकून से नमाज अदा कर सकूं। मैं वहाँ पर नकाब उतार कर नमाज अदा करने लगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे में मैंने अपना नकाब उतार दिया जब अचानक ही मैडम बेसमेंट से पार्लर में आई थी, और ड्रेसिंग रूम में जब वो आई तो उनकी नज़र मेरे ऊपर गई। मैं अपनी नमाज पढ़कर फारिग हो गई थी जब मैंने देखा कि मैडम मुसलसल मेरे चेहरे को गौर से देख रही हैं, और जैसे ही मैंने अपनी नमाज ख़त्म की थी तो उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का कहा। उनका कहना था कि आज वो मुझे भी अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाने वाली हैं। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं फ़ौरन ही इनकार कर देती हूँ, जाने वहाँ पर क्या होता होगा जो सारी लड़कियाँ परेशान रहती थीं। लेकिन फिर ये सोचते हुए कि इस बेसमेंट का राज जानने का पहला और शायद आखिरी मौका था, मुझे उसे अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, और जाकर एक मर्तबा देखना तो चाहिए कि वहाँ पर ऐसा क्या चल रहा था। बस इसी राज को जानने के लिए मैं खामोशी से मैडम के साथ चल पड़ी, और मैडम मुझे अपने साथ बेसमेंट में ले आईं। मेरी रूह तक कांप गई कि मैडम तो वाकई में वैसी औरत बिल्कुल भी नहीं थी जैसा मैं उन्हें समझती थी, वो जो दुनिया के सामने नेकी और अच्छाई का ड्रामा करती थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उस बंद कमरे में जो खेल खेला जा रहा था उस पर से पर्दा उठ चुका था। मैडम हर खूबसूरत और कम उम्र लड़की को वहाँ ले जाती थी। वहाँ पर नाजेबा लिबास में उनकी तस्वीर ली जाती थी, और उसके बाद उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। मैडम अपने पास काम करने वाली हर खूबसूरत लड़की के साथ यही करती थी। उसकी तस्वीर बनाकर उसे इस बात की धमकी दी जाती थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसकी सारी तस्वीर उसके घर वालों को दिखा दी जाएंगी और जाने कहाँ कहाँ पहुँचा देंगी। लड़कियाँ डर के मारे खामोश हो जाती थीं, जबकि उन तस्वीर को मैडम अपने पास रखती थी और फिर दूसरे लोगों को भेज देती थी। उन तस्वीर में से जो लड़की भी किसी को पसंद आती तो मैडम उस लड़की को भी यहाँ से भेज देती थी, क्योंकि उस इलाके में रहने वाली तकरीबन सभी लड़कियाँ खूबसूरत थीं और यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे में वो इन सारे मामलात से वाकिफ़ नहीं थे कि लोग किस तरह से दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे। वो सब लोगों को अपनी ही तरह शरीफ और मासूम समझते थे, मगर नीचे जो खेल चल रहा था उसे देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी और एक लम्हे के लिए मैं हैरत में डूब गई कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। मैडम ने मुझे भी एक ऐसा ही लिबास दिया था और कहा था कि मैं उसे पहनकर फ़ौरन से आ जाऊं। मैंने उस लिबास को एक जगह रखा था और मैं यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगी। मैं जो पर्दा करके वहाँ जाती थी, मैं कभी भी इस किस्म के लिबास में तस्वीर बनाने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकती थी और ना ही कभी भी ऐसा कोई काम कर सकती थी, जबकि वो लड़कियों को पैसों का लालच देकर ये सब उनसे करवाती थी। मगर मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। मैं सारा खेल समझ चुकी थी। वहीं पर एक लड़की ने मुझे सारी कहानी बता दी थी कि किस तरह उसे ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उनसे उनके घर से जो भी कुछ सामान मौजूद होता है, जो भी जेवरात मौजूद होते हैं, वो मंगवाए जाते हैं और वो खामोशी से
बिना किसी को बताए घर में जितने भी पैसे मौजूद होते हैं और सामान मौजूद होता है, यहाँ तक कि जो जेवर उनकी माँ ने उनकी शादियों के लिए संभाल कर रखा था, वो भी लाकर मैडम को दे चुकी थी। मगर अभी भी उनकी इन सारे चक्कर से जान नहीं छूटी थी। और पिछले हफ्ते ही हमारे गांव से एक लड़की गायब थी। सबका कहना था कि वो लड़की घर छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर उसकी कहानी तो अब खुलकर सामने आई थी। वो लड़की भी हमारे साथ उसी पार्लर में काम करती थी। दिखने में वो बहुत खूबसूरत थी, जबकि थोड़ी सी चालाक भी थी। सब लड़कियों ने और सब लोगों ने यही कहा था कि वो किसी को पसंद करती थी और उसी के साथ भाग गई है। मगर हकीकत ये थी कि वो लड़की भागी नहीं थी, उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया था। मैडम ने उसकी तस्वीर भी बनाई थी और उसे ये धमकी दी थी कि अगर वो उनके कहने के मुताबिक उस जगह ना गई जहाँ उन्हें वो भेजना चाहती थी, तो वो उसकी तस्वीर उसके घर वालों को दिखा देंगी। जबकि वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। उसके घर वाले बहुत ही सख्त मिजाज किस्म के लोग थे, और अगर उसके भाइयों को इस बात का इल्म हो जाता तो यकीनन वो उसे जान से मार देते। और वैसे भी वो अपने माँ बाप की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने खामोशी से मैडम की बात मानने में ही अपनी खैरियत समझी। मैडम का कहना था कि वो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रहेगी और उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। पीछे से वो सब कुछ संभाल लेंगी। इसीलिए मैडम के कहने पर रात के अंधेरे में वो अपना घर छोड़कर चली गई थी। मैडम ने उसे कहाँ भेजा था, ये बात कोई नहीं जानता था, जबकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैडम ने उसे कहाँ भेजा होगा। वहीं खड़े खड़े मुझे मैडम की सारी कार्रवाई समझ आ गई थी कि वो खूबसूरत लड़कियों को यहाँ से कहीं और भेज देती थी, उन्हें ब्लैकमेल करती थी। पहले उनके घर में जो कुछ भी होता था वो उनसे छीन लेती थी और उसके बाद अपने मकसद के लिए उन्हें इस्तेमाल करती थी। उन्हें कहीं और भेज दिया जाता था, यकीनन उन्हें वहाँ से कहीं और आगे भेज दिया जाता होगा। यही उसका कारोबार था। ऐसे तो वो हर गरीब लड़की को काम सिखाने के साथ साथ तनख्वाह नहीं देती थी। यकीनन इसके पीछे उसका कोई बड़ा फ़ायदा था और वो ये सारा खेल खेल रही थी। मैं बचपन से ही थोड़ी सी होशियार थी और हमेशा मैंने अकेले वक्त गुजारा था। जब अम्मा और भाई घर पर मौजूद नहीं होते थे तो मेरा अकेले बाहर आना जाना भी होता था। ऐसे में मैं थोड़ी बहुत समझदार हो गई थी और मुझे अपना दिफा करना अच्छे तरीके से आता था। अब ना सिर्फ मुझे उस औरत के चुंगल से निकलना था, उसके साथ साथ मुझे बाकी लड़कियों को भी उससे महफूज करना था और उसके साथ मुझे बाकी लड़कियों को भी उसके चंगल से आज़ाद करवाना था और उस औरत का असल चेहरा सब लोगों के सामने लाना था। ये औरत तो लोगों की नज़रों में अच्छा होने का ड्रामा करती थी, सब लोगों की नज़रों में नेक और पारसाई की मिसाल बनी हुई थी। उसका असल चेहरा इतना खौफनाक था, कोई नहीं जानता था। अब मुझे कैसे भी करके उस बेसमेंट से बाहर निकलना था, क्योंकि अगर एक मर्तबा मैं उस औरत की बात मानकर वो तस्वीर बनवा लेती तो फिर सारी ज़िंदगी उसके हाथों से ब्लैकमेल होती रहती और मैं कुछ ना कर पाती। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, तभी मैं कुछ कर सकती थी। मैंने एक लम्हे में फ़ैसला किया था कि मुझे क्या करना है। मैडम थोड़ी देर के लिए पार्लर के अंदर गई थी तो मैंने इन सारी लड़कियों को जमा किया और उनसे यही कहा कि अगर वो अपने आप को बचाना चाहती हैं तो उन्हें मेरा साथ देना होगा। वो कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालें, तो बाहर निकलकर मैं उन लोगों को भी इस खेल से आज़ाद करवा लूँगी और उन्हें भी बचा लूँगी। सब लड़कियाँ पहले तो डर गई थी क्योंकि मैडम ने बहुत ज़्यादा डराया हुआ था। वो लोग इस बात से डर रहे थे कि उन्होंने अगर मैडम के ख़िलाफ़ कुछ भी किया तो उनकी सारी तस्वीर उनके घर वालों को दिखा दी जाएंगी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। जबकि मैंने उन्हें तसल्ली दी थी और समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैडम सिर्फ उन्हें डराने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। हम लोगों को एक साथ मिलकर उस औरत का मुकाबला करना था और उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि मैं यहाँ से बाहर निकलती, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता था। उन लड़कियों से मैंने ये कहा था कि वो मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करें। सारी लड़कियाँ मेरी बात पर राज़ी हो गई थीं और फिर जैसे ही मैडम वहाँ पर दाखिल हुई थी तो सब लड़कियाँ मैडम के गिर्द जमा हो गई थीं। उन लोगों ने मैडम के पास रश जमा कर दिया था ताकि मैडम को अपने आसपास होने वाली किसी चीज़ की खबर न हो। सब लड़कियां उनसे अजीबो गरीब किस्म के सवालात करने लगी थी और उन्हें सवालों में उलझाने लगी थी ताकि उनका ध्यान मेरे ऊपर ना जाए
اور میں آسانی سے یہاں سے باہر نکل جاؤں۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ میڈم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب لڑکیوں نے ان کے گرد گھیرا بنا لیا تھا اور ان کے پاس کھڑی ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہیں پائیں اور میں خاموشی سے بیسمنٹ سے نکل آئی۔ اور اب میرا رخ شہر کی طرف تھا۔ میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، کیونکہ اگر میں اپنے گھر چلی جاتی تو میڈم کیسے بھی کر کے مجھ تک پہنچ جاتی، کیونکہ میں ان کا راز جان چکی تھی۔ ایسے میں وہ اتنی آسانی سے مجھے نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، کیونکہ اگر میں گھر جا کر اماں کو سب کچھ بتاتی تو وہ کبھی بھی مجھے شہر اکیلے نہ جانے دیتی۔ اسی لیے میں خاموشی سے شہر کی طرف نکل پڑی تھی۔ اب میرا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا، تاکہ میں جا کر انہیں ساری بات حقیقت بتا سکوں۔ میں خاموشی سے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے ایک پولیس والے کو ساری بات بتائی، جبکہ وہ آدمی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کی نظروں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری مدد نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو خود جن گندی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک شرط پر میری مدد کرے گا، مجھے اس کی بات ماننی ہوگی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا تو وہ مجھے بچا لے گا اور میرے ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی بچا لے گا۔ یہ سن کر میں وہاں سے بھاگی، جبکہ وہ آدمی میرے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے پولیس والے آدمی میرے پیچھے لگا دیے تھے۔ میں بھاگتے جا رہی تھی جب ایک گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں فوراً اس گھر میں گھس گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر کس کا ہے۔ ابھی میں وہاں پر کھڑی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے، جب پیچھے سے مجھے کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ برا نہیں تھا، لیکن وہ حیران تھا کہ میں کون ہوں۔ جانچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے پوری کہانی بتائی اور یہی کہا کہ میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے آپ کو بچاتے بچاتے یہاں تک پہنچی ہوں اور اپنے ساتھ دوسری لڑکیوں کو بھی بچانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے مدد مانگی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ پولیس والوں نے بھی میری مدد نہیں کی تھی، الٹا وہ لوگ بھی شاید ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس لڑکے نے میرا ساتھ دینے کی اور میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس نے اپنا کوئی ضروری سامان لیا تھا اور اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے سے اس نے 2 لڑکوں کو اور گاڑی میں بٹھایا تھا اور اب وہ مجھے راستہ پوچھتے ہوئے اس طرف جا رہا تھا جہاں پر ہمارا گاؤں تھا۔ میں بھی اسے اس جگہ اس پارلر تک لے آئی تھی جہاں پر آ کے اس نے اس پارلر والی میڈم کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی اور پولیس نے بھی ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ ساری لڑکیوں کو وہاں سے ان کے گھر بھیج دیا گیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ان کی ساری تصاویر کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جبکہ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے اور ایسے ہی لوگوں کو پکڑنے کے لیے دن رات کام کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو ان کی انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہی غلط کام کرنے والے لوگوں کے خلاف کام کر رہا تھا۔ کیونکہ یہ پارلر ایک گاؤں کے سائڈ کے علاقے میں تھا، اس لیے کسی کی بھی اس پر نظر نہیں گئی تھی، کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اسی لیے وہ لوگ یہاں تک پہنچ نہیں پائے تھے۔ مگر میں نے ہمت کر کے ان کا کام آسان کر دیا تھا اور ان تک ساری بات پہنچا دی تھی، جس کی انہیں بہت خوشی تھی۔ وہ لوگ صرف اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے جو باہر کے ملکوں میں لڑکیوں کو بھیج دیتے تھے اور انہیں وہاں پر بیچ دیا جاتا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد ان لوگوں تک بھی پہنچ جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی ان کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے جو کہ معصوم لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہی لوگ ہمارے اصل محافظ ہیں۔ وہ لڑکا دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب اس نے ایسی بات کہی تھی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، اس لڑکے نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری اماں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور میں شادی کر کے رخصت ہو کر شہر آ گئی۔ اماں اور بھائی کو بھی وہ اپنے ساتھ یہیں لے آیا اور میرے بھائی کا اچھے اسکول میں داخلہ بھی کروا دیا۔ میرا بھائی اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، جبکہ میں اب اپنی زندگی میں مکمل طور پر سیٹ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور ملک کے لیے کام کرتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے کام میں تھوڑی بہت مدد کرواتی تھی، لیکن زیادہ تر تو وہ سب کام خود ہی کرتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی
اور مجھے اس بات پر بھی خوشی تھی کہ میں نے نہ صرف اپنے آپ کو بچایا تھا بلکہ اپنے ساتھ اور بھی لڑکیوں کو اس کھیل سے بچا لیا تھا۔ اگر انسان ہمت کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار کسی کا انتظار کیا جائے، ہمیں اپنے لیے خود لڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔